बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात सामीन व नाज़रीन, आज मैं जमात के साथ नमाज़ पढ़ने की फ़जीलत कुछ बयान करने लगा हूँ। तो घर में नमाज़ पढ़ना या अकेले नमाज़ पढ़ना, तो एक मस्जिद में जा कर के नमाज़ पढ़ना, घर में या बाहर कहीं नमाज़ पढ़ने, अज़ान सुनकर मस्जिद में ना जा कर के नमाज़ ना पढ़ने से सिर्फ़ एक नमाज का सवाब मिलता है। तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का सवाब एक रवायत में है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का सवाब 27 गुना ज़्यादा है। यानी घर में एक नमाज़ पढ़ी तो उसका 1 गुना, और जिसने मस्जिद में जा कर के नमाज़ पढ़ी उसको 70 गुना घर की नमाज से ज़्यादा सवाब मिला, ज़्यादा अफजल नमाज है वो। एक रवायत में है कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि घर में नमाज पढ़ने से एक नमाज का सवाब और मस्जिद में नमाज पढ़ने से 25 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। वो इस तरह है कि एक रवायत मुस्लिम बुखारी में हदीस मौजूद है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत के आका मौला हज़ूर ताजदार अरब व अजम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स मस्जिद में चल के जाता है, उसको 25 नमाज़ों का सवाब मिलता है। तो फिर वहीं पर बैठा रहता है तो उसको नमाज का सवाब मिलता रहता है। तो अगर वो मस्जिद से बाहर निकल कर ना आए तो दूसरी जमात का इंतज़ार करे तो उसको भी बहुत बड़ा ज़्यादा अजर व सवाब मिलता है। और जमात के साथ नमाज ना पढ़ना और घर में ही आदत बना लेना, जुमा की नमाज भी ना पढ़ना, जमात की नमाज 5 वक्त की जमात नमाज मस्जिद में जा कर के ना पढ़ना, अज़ान भी सुनना, इस पर एक वाईद आई है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये हदीस भी बुखारी मुस्लिम में मौजूद है कि हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं लोगों को हुक्म दूं कि लकड़ियां जमा करें, लकड़ियां जमा हो जाएं तो नमाज का वक्त हो जाए, अज़ान का हुक्म दूं और मैं बाहर निकल जाऊं उन लोगों के लिए जो अपने घरों में नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में नहीं आते, उनके घरों को आग लगा दूं। तो रवायत में है कि अगर उनके घर वालों का, उनकी औरतों का, बच्चों का मुझे ख्याल ना हो तो उनके घर को आग लगा दी जाए। तो कितना बहुत बड़ी वईद है। तो हज़रात मोहतरम, जमात के साथ नमाज ना पढ़ने की, तो नमाज पढ़ने पर अफसोस करना, सहाबा कराम बहुत रोते थे। एक वाक़या मेरे जहन में आ रहा है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन फजर की नमाज के वक्त सोए हुए थे, आपकी आँख नहीं खुली थी, दरवाज़ा किसी ने खटखटाया तो आप जल्दी से उठे, बाहर दरवाज़े पर गए, फरमाया कौन? तो खामोशी की आवाज़, फिर आप पीछे आए तो फिर दरवाज़ा खटका
تو پھر آپ نے پوچھا کون؟ تیسری جگہ دروازہ بند کر کے آنے لگے تو دروازہ کھٹکا تو آپ نے فرمایا کون ہے مجھے بار بار آواز دینے والا؟ تو غیب سے ندا آئی کہ میں شیطان ہوں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیرا کیا کام ہے میرے ساتھ؟ تو شیطان نے کہا کہ آپ سوئے ہوئے تھے، فجر کی نماز جا رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ آپ کو جگا دوں، آپ فجر کی نماز پڑھ لیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ شیطان کا کیا کام نماز پڑھانے کا، وہ کہے۔ تو شیطان نے کہا کہ اگلے دن آپ کی ایک نماز فوت ہو گئی تھی، تو آپ اتنا روئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حصے میں 70 باجماعت نماز کا ثواب لکھ دیا۔ تو خود اندازہ لگاؤ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کے ساتھ کتنا آپ کو شغف تھا، دین کے ساتھ کتنا محبت تھی کہ ایک نماز کے چھوٹ جانے پر روئے۔ تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو دیکھو کہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ کتنا پیار تھا کہ 70 باجماعت نماز کا ثواب لکھ دیا۔ تو حضرت امیر معاویہ کو شیطان نے کہا کہ میں نے سوچا کہ اگر یہ نماز بھی آپ کی چھوٹ گئی تو پھر آپ روئیں گے، آپ کو 70 باجماعت نماز کا اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب نہ لکھ دے، اسی لیے میں آ کر کے دروازہ کھٹکایا ہے۔ اس واقعہ سے اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ شیطان ہمیشہ نیکیوں سے روکتا ہے، بندے کا دشمن ہے کہ ان کو اجر و ثواب زیادہ نہ مل جائے۔ تو جو مومن مرد ہوتا ہے وہ اپنی نمازوں کے لیے، اپنی عبادات کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو حضرات سامعین و ناظرین، کوشش کیا کرو کہ باجماعت نماز کے ساتھ آپ لوگ اپنی نمازوں کو ادا کیا کرو، اور جمعہ کی نماز جا کر کے مسجد میں پڑھا کرو۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی باجماعت نماز کی توفیق عطا فرمائے۔